Hi guys, so for today's video tutudduan ta kamo kung paano ma-delete ang watermark ka CapCut. So ano nga user CapCut nga da para iyo ini nga video. So let's go. Sana all! Ito kita aton CapCut, iga-open naton ang CapCut tapos mag-new project kita parahan atong gini-edit. Tapos kung makikita niyo nga di may katapusan may dahiya watermark tapos i-delete ito hiya. So para di na kita mag-delete an ato na bubuhaton i-go-up na lang naton ato para di na kita pag binalik-balik pag edit para pag edit naton diretso dayon hiya. So mabalik kita nga diha aton account my me tapos makari kita settings tapos ini hiya nga ending ini nga may ending i-go-up naton ito hiya i-go-up naton tapos okay na ito hiya mabalik kita nga diha aton hihimo gini-edit new project tapos pinduton nato na nato i-edit tos di ba waray na didian aton kuan watermark CapCut okay na ito ya pwede na ko mag-edit bisan dero di ano dira niyo kailangan na puro otro niyo i-delete ang dili katapusan. So ato na magba-vlog tos gamit niyo ang CapCut kung ta makabulig ayo salamat.